اور اسٹیج پہ میں اپنے وقت پہ آیا ہوں، لیکن دانش صاحب کے پاس کن کا گھر تھا؟ ذیشان صاحب کے گھر 9:15 بجے کے ہم آئے ہوئے ہیں۔ ذیشان صاحب مرید کے میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا میں اپنے وقت پہ اسٹیج پہ آ جاؤں گا۔ 12:30 میرا ٹائم تھا اور میں میرا خیال 12:30 ہی اسٹیج پہ آیا ہوں۔ پاکستان نہیں، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، میں تقریباً یہی 1 بجے 2 بجے 4 بجے جب سب پڑھ جاتے ہیں پھر میں پڑھتا ہوں۔ مجھے کسی کے پہلے پڑھنے سے اور بعد میں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور کا ذکر ہے، جب اس بارگاہ میں منظوری ہے بندے نے پڑھنا ہے۔ اور مرید کے والوں جیسے لاہور زندہ دل والوں کا شہر ہے، اسی طرح جب بھی مرید کے آیا ہوں، اسپیشلی اس محفل میں اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت ملی ہے۔ راوی ریان میں بھی ہم آئے ہیں، اور بھی جتنی محافل میں میری حاضری ہوئی ہے، بہت ہی پیار۔ جی ننگل سادہ بھی آئے ہیں، بھائی ایوب قصائی صاحب ہمارے، ان کے گھر بھی محفل جب بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو بہت ہی پیار، سب سے بڑی محبت ملی ہے۔ اور آج کی محفل میں جتنے حضور کے غلام تشریف لائے، اللہ سب کا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور حقیقت ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ، آج میں دیکھ رہا ہوں پہلے سے بھی زیادہ حضور کے غلام تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی شرمائے نہ، جس طرح احمد علی دانی صاحب خود بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ تو جس طرح مجھے حکم ہوگا جتنی دیر اتنی حاضری پیش کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ کوئی شرمائے نہ، مل کر اس یقین سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ سجا چوکے ذرا اونچی والا سارے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، تختوار بھی اونچے ہے تیرے خاک نشین۔ جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا عکس جوان، اب کوئی جچتا ہی نہیں ہے میری نظروں میں حسین۔ اور میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جیڑا پڑھے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں۔ میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں۔
پلا بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں گدا ہوں نازا ہے میرے بادشاہ زمانہ نازا ہے میرے بادشاہ زمانہ میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے بادشاہ زمانہ نازا ہے میرے بادشاہ زمانہ قاری صاحب کیوں کیونکہ کاسالی دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں کاسالی دہلیز پیغمبر پہ کھڑا میں کاسالی دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا 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 ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں زائر بھی مہاجی بھی گدا ہے نبی زائر بھی مہاجی بھی گدا ہے نبی اگر وہی بولے جنہوں رنگیا مرشد نے جو کچھ بھی ہو سبحان اللہ ہاتھ چوکے جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا جو کچھ بھی ہو سید کی دعا سے ہوا جو کچھ بھی ہو سید کی نگاہوں سے ہوا جو کچھ بھی ہو سید کی نگاہوں سے ہوا جو کچھ بھی ہو پجتن کے کرم سے میں ہوا جو کچھ بھی پجتن کے کرم سے میں ہوا جو کچھ بھی پجتن کے کرم سے میں ہوا جو کچھ بھی پجتن کے کرم سے میں ہوا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں گدا کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے نہ سے ایک لات کی سرکار
करते नहीं देखा बचपन 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 बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बदला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है बचपन 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 बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है दोनों हाथ चौक के कह रहे हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है उन पर मिटने का जज्बा भी था और आज भी है कारी साहब फिर भी दसो तो सही मैं देखा तो नहीं लेकिन सैयद बैठे ने मेरा यकीन है कि जदों मेरा यकीन है कारी शाहिद उदों भी पढ़ता सी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला
मैं शाह मदीना गदाओं का गदा हूँ, 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 मैं शाह मदीना गदाओं का गदा हूँ। बचपन से सरकार के टुकड़ों का भला हूँ, मैं शाह मदीना गदाओं का गदा क्या बात है, और ओदी भी क्या बात है जेड़ा हले तक नहीं बोले। सुभान अल्लाह, जेड़ा आगे है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक कलाम ऐसा है जेड़ा बिल्कुल ही नवा है, और मैं क्योंकि कल ही आया यूके तो कल पहले दिन सियालकोट पढ़िया और आज असरा है रंगीत सियालकोट ते उस तो बाद आज के लाहौर भी नहीं पढ़िया। पहले दिन आज मैं एक कलाम पेश करूंगा। अयूब साहब मैंने कह रहे हैं कि जी मैंने नात पसंद है, तुम 2-3 शेर जरूर पेश करना, मैं जरूर पेश करूंगा क्योंकि मेरा सिलसिला ऐसा है जो शुरू जी मैं मेरा मुझसे सुना भी जरूर सुनाऊंगा जी। ठीक है, ये सिलसिला शुरू हो जाए कि मुकदा नहीं, हुजूर दा जिक्र है, सड़न वाले मुक जाने ने, ठरन वाले नहीं मुकने, ठरन वाले वध रहे ने, सड़न वाले घट रहे ने माशाअल्लाह। और आज जिवें हुजूर दे गुलामां दा जंबे गफीर है, जिथों तक नजर जा रही है हुजूर दे गुलाम मेरे मामा भैना भी महफिल च तशरीफ फरमा ने, सैयद भी बैठे ने और हर महफिल च तशरीफ फरमा होंदे ने। अल्लाह दी बारगाह दुआ है अल्लाह सादात दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। एक बारी दुरूद शरीफ उच्ची आवाज़ नाल सारे सज्जा चुक के बुलंद आवाज़ नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक कलाम ऐसा है मैनू आंदिया भी फोन ते भी क्या गया भावें 2 शेर सुना देना, वो कलाम ही ऐसा है, हर दिल की आवाज है। 2 शेर उस तो बाद जो मैं नवा कलाम पेश करांगा वो रल के मोहब्बत का पढ़ांगे। मेरी रूह पई रब रब कर दिए, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी, हाथ चुके ओ दिल करदा है अल्लाह अल्लाह, 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 दिल करदा है अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दम लोगो खड़या है, जिस दिन दम लोगो खड़या है, मस्त फकीर दा कल्ला मेरी रूह पई रब रब कर दी, दिल करदा है अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दम लोगो खड़या है, 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 सोने सैयदा दा अल्लाह, जिस दिन दम लोगो खड़या है, जिस दिन दम लोगो खड़या है। मैं गली बाती नहीं सच्ची मुच्ची सैयदा दा मन लाना, हाथ खड़ा करके जिस दिन दम लोग खड़या है, जिस दिन दम लोग खड़या है। एक बंदा कहता कारी साहब इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं उम्मा चैनल ते मैं पढ़ता पिया, कहता कारी साहब एक बारी कह दो, मैनू समझ कोई नहीं आई लेकिन बाद चो आ गई, कहते एक बारी हाथ चुक के कह दो, जिस दिन दम लोको फड़या है, जिस दिन दम लोको फड़या है, सुन्नी सैयदा दा खड़ा है, जिस दिन दम लोको फड़या है, जिस दिन दम लोको फड़या है, सुन्नी सैयदा दा खड़ा है।
چکے جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے داتا صاحب تبلا جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے داتا صاحب تبلا میری روح بھئی رب رب کر دی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ 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 جس دن دم لوگوں پھڑیا یہ سجا چوکے کہہ دو اس دن دم لوگوں پھڑیا ہے پھج تر پاک تبلا جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے اس دن دم لوگوں پھڑیا ہے پھج تر پاک تبلا میری رب رب کر دی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ رب 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 کسی نو گولڑے والے دا کسی نو زندہ پیر دا کسی نو نوشو پاک دا جنو جنہ بھی رنگ چڑھیا ہے جیدہ بھی رنگ چڑھیا ہے جیدہ جیڑا بھی مرشد ہے لیکن اسی مرشدہ میں مرشد دی گل کرنی ہے دونوں بازی چوکے جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے پاس پاک دا جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے 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 یارویں والے دا جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے جس دن دم لوگوں پھڑیا ہے پاس پاک دا پھڑیا میری روح رب رب کر دی دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ رنگ فکر دا چڑھیا ہے رنگ فکر دا چڑھیا میں رنگ فکر دا چڑھیا رنگ فکر دا چڑھیا رنگ فکر دا چڑھیا رنگ فکر دا چڑھیا مرید کے سج گیا ہے بزم ذکر سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونی محفل سجا دی ایدی وجہ کی اگر چادرہ جو ہاتھ کٹ کے ہر بندہ سجا چوکے اور چھڑن والے نے سڑی جا رہا ہے تو تھرن والے نے تھری جا رہا ہے یہ دی وجہ کی ہے کیونکہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے نے او سن رنگ آٹھا دا چڑیا 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 ہمیں من کر بیٹھ کے سیا سن رنگ آٹھا دا چڑیا سن
खान साहब ते दानिश साहब कहते ने महफिल सजान तो पहले बड़ियां मुश्किल आईयां मैं क्या तुहानू कल्लियां नू नहीं आईयां पूरी दुनिया च जेड़ा महफिल करान लगदा है ते बड़ियां बड़ियां कोशिशां कीतियां जांदियां ने कि महफिल ना होवे वो बदबख्त है कि सोचना है कि महफिल ना होवे महफिल ते अज़ला तो हो रही है और अब तक होनी है तेरे वर्गे अज़ल तो मुक गए और अब तक मुकते रहने ने एदी वजह की है महफिल क्यों हुंदी रहनी है क्योंकि हुजूर दे गुलाम हाथ खड़ा करके कहंदे ने ओ सन रंग आकाद चढ़िया वे सन रंग आकाद चढ़िया ओ सन रंग आकाद चढ़िया वे सन रंग आकाद चढ़िया साडा कम कदे ना अड़िया सन रंग आकाद चढ़िया वे सन रंग आकाद चढ़िया सद लेख नबेड़ा चढ़िया बाद कम हो गया सवल्लाहु दिल कर अल्लाह अल्लाह दिल कर अल्लाह अल्लाह रब रब कर दी है दिल कर अल्लाह अल्लाह दिल कर अल्लाह अल्लाह दिल कर अल्लाह अल्लाह जिस दिल दम लोगों खड़े आए जिस दिल दम लोगों खड़े आए अच्छा जदों देखदे ने ना यार फिर होई जा रही है अच्छा एक ते बीमारी है ना सुइयां चुभदियां ने ते वेख के भी चुभदियां ने क्या बात है ये चुभदियां रहनियां ने और हुजूर दे गुलाम दा सीना ठरदा ही रहना है इंशाअल्लाह पावे मुनकर वेख के सरे आए सन रंग आका दा छेड़ो सन रंग आका दा छेड़ो सद लेख कफेरो करो हर काम हो गया सवल्लाहु दिल कर अल्लाह अल्लाह दिल कर अल्लाह अल्लाह दिल कर अल्लाह अल्लाह मेरी रूह रब रब कर दी दिल कर अल्लाह गुलामे पंज तन बन के रवाए हो दुआ मेरी मेरी कल्ले दी नहीं सब दी बेदम यकी तो पहुंच गए मकसूद कायदा खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली गुलामे पर चढ़ बढ़ के रवा है वो दुआ मेरी गुलामे पर चढ़ बढ़ के तेरी दुआ है दोनों हाथ छोड़ के कह दे दुआ मेरी गुलामे पर चढ़ बढ़ के रवा है वो दुआ मेरी गुलामे पर चढ़ बढ़ के रवा है वो
दोनों हाथ चुक लवे ते रल के कह दे गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी नबी दे घर दी उल्फत विच नबी दे घर दी उल्फत विच होवे हस्ती बनावे गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी रबे मेरे अमल विच रोशनी पाकां ते सच्चियां दी रबे मेरे अमल विच रोशनी पाकां ते सच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मेरे मौला तेरे दर पे मेरे मौला तेरे दर पे बसे हो इल्तिजा मेरी गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरा गुलाम पर तड़ बढ़ के रवाए हो दुआ मेरी तेनू सैयदा से दाद चाहिए माशाअल्लाह रबे मेरे अमल विच रोशनी आँखों ते सच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी ज़हरा दे बच्चियां दी मिले खैरात मैनू हर खड़ी
ہستی عدالت مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا مولا میں جدھر بھر کے ہمارے دعا میری مولا اے ہو دعا میری اے مولا اے ہو دعا میری اے مولا اے ہو دعا میری اے مولا اے ہو دعا میری قاری شاہد جویں دی مرضی سچویشن ہے کھڑا رہندا ہے وجہ کی ہے ہر ایک مشکل چ دیندا ہے سکون ناد علی مینوں ہر ایک مشکل چ دیندا ہے سکون ناد علی مینوں ہر ایک مشکل چ دیندا ہے سکون ناد علی مینوں ہر ایک مشکل چ دیندا ہے سکون ناد علی مینوں علی 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 ہر ایک مشکل سے دیتا ہے سکون ناد علی انشاءاللہ سولا ورگے نجف دے بادشاہ اپنی گلی میں رو اولا ورگے نجف دے بادشاہ اپنی گلی میں رو اولا ورگے نجف دے بادشاہ اپنی گلی میں رو عشق ہوگی عشق ہوگی نجف جا کے ادا میری غلام کیا بات ہے سبحان اللہ مولا علی کا ذکر کھل گیا سارے دونوں ہاتھ چیک کے کہو غلام پر جدھر بھر کے رہانے ہو دعا میری غلام پر جدھر بھر کے رہانے ہو دعا میری نبی نے گھر دی الفت بچ ہوئے ہستی بنا غلام ہو غلام جدھر بھر کے روانے ہو دعا میری جیڑے محبوب آقا دے نال نسبت ہے نسبت ہے نسبت ہے نسبت ہے نسبت ہے جیڑے محبوب آقا دے نال نسبت ہے لکھنا نے بھی سید ہے جنہ لکھے انہوں نے فیض بھی گولڑا شریف تو ہے سید فواد الحسن شاہ صاحب گولڑ بھی اور ایک پہلا کلام ہے ایک پہلے ملیا سی محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے وہ بھی انہوں نے لکھے ہے اور غلام پنجتن بھی انہوں سیدہ نے لکھے ہے لکھ دینے علی دے گھر دا نوکر ہاں علی دے گھر دا نوکر ہاں جڑا ہے سجا چکے علی دے گھر دا نوکر ہاں علی
ساریا گلاں کر کے آخری گل چ اپنا سارا کچھ دسیا کی لکھتے ہیں ایمان ہے میرا رب دی سامت کئی بار ازمایا ہے اور چکے گئی نا تین ہاتھ چکے نار حیدر نار حیدر نار حیدر نار اشلاد علی مدنی پینٹر پاک نو فل بٹا فل منن والا ہے سٹیج آئے ہو ہاتھ کھڑا کر کے دونوں سارے کو نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر 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 جشن سونے دے بتائیے کمیلے بھی نہیں جشن سونے دے بتائیے کمیلے بھی نہیں اس گھرانے دے وفادارا تو سچ کے جائے اس گھرانے دے وفادارا تو سچ کے سوڑ دیوار اے حبدارا تو سچ کے جائے
جشن سونے دے بتائے تھے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بتائے تھے کبھی رہتی نہیں مینوں لگدا ہے نام بزم ذکر سید یا رسول اللہ لیکن محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے جڑے اگے بیٹھو مہمانوں تسی بھی بولو آ چوکے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے محفل نعت سجائی ہے علی والوں نے مشکلوں میں بھی نہیں بھولے علی کے نعرے چھولیاں نجف میں پھیلا کے اے منگتے سارے اس طرح بات